तदानीं खर्दाराजस्य राजा आसीत् ठक्रराजः मुकुन्ददेवः। तदानीं खर्दाराजस्य राजा आसीत् ठक्रराजः मुकुन्ददेवः। तो सेई समय खर्दा राज्यर राजा किए थिले ना मुकुंद देव। तस्य मंत्री आसीत् जयराज गुरु एवं तांकर मंत्री थिले कि जयराज गुरु। सह परिवारस्य पारंपरिकः गुरुः। सह से होचंती राज परिवारस्य राज परिवारर पारंपरिक गुरु। परंपरा क्रम रे जो राजगुरु प्रतिष्ठित होइथांती तो सेही पारंपरिक गुरु थिले कि ना जयराज गुरु। आंग्ल शासनस्य विरोधेन 1817 तमे वर्षे महान प्रजा संग्राम अभवत्। आंग्ल शासनस्य विरोधेन आंग्ल शासनर विरोधरे 1817 वर्षे महान प्रजा संग्राम अभवत्। महान प्रजा संग्राम नाम आंदोलन होइथिला। तस्य संग्रामस्य मुख्य भूमिका नीतवान जयराज गुरु। सेही संग्रामर बा सेही आंदोलनर मुख्य भूमिका को किए नैथिले ना जयराज गुरु। जयराज गुरु तस्य भाषणं शाणितम् अस्त्रमेव आसीत्। तस्य तांकर भाषणं कथा गुड़ाकू क्यों भली ना शाणितम् अस्त्रम तीक्ष्ण अस्त्र परी थिला। तस्य आह्वानेन पाइक जाति मिलिता। तांकर आह्वान रे पाइक जाति कौन थिले ना मिलित होइथिले। सर्वे मिलित्वा आंग्ल शासकानां प्रतिरोधं कृतवन्तः। सर्वे समस्ते मिलित्वा मिलिकरी आंग्ल शासकानां आंग्ल शासक मानकर प्रतिरोधं कृतवन्तः प्रतिरोध करिथिले। वणिजः आंग्लजनाः अतीव चतुराः। तो से आंग्ल लोक माने बा इंग्रेज लोक माने जेमिति भारत को वाणिज्य उद्देश्य रे आसीथिले तो सेही व्यावसायिक इंग्रेज लोक माने बा आंग्ल लोक माने केमिति थिले ना अतीव चतुराः अतीव चतुर थिले अत्यंत चतुर थिले। ते गुप्त पथेन निसार्धे दुर्गम प्रविष्टाः। ते सेमाने सेही आंग्ल लोक माने इंग्रेज लोक माने गुप्त पथेन गुप्त पथ द्वारा निसार्धे रातिरे दुर्गम प्रविष्टाः। दुर्ग को कौन करले ना प्रवेश करले। कौशलेन राजगुरुं निगृहीतवन्तः। कौशलेन कौशल द्वारा आंग्ल लोक मानकर कौशल द्वारा राजगुरु को निगृहीतवन्तः कौन कले ना अपहरण करनेले। राजगुरु किए किरे राजगुरु होचंती जयराज गुरु किए जयराज गुरु। ततः बहुदूरं बालेश्वरं तम नीतवन्तः। ताहापरे काँ कले कौन कले ना बहुदूरम बालेश्वरम तम नीतवन्तः। सेठारू सेमाने बालेश्वर को से जयराज गुरु को आनिथिले। ततः मेदिनीपुरस्य बाघतटा इति स्थाने तस्य विचार अभवत्। ततः यहाँ परे मेदिनीपुरर बाघतटा इति स्थाने बाघतटा बोल के गोटे स्थान अच्छी से स्थान रे तस्य सेही जयराज गुरुंकर विचार अभवत्। कौन थिला ना विचार होइथिला। एकस्य वटवृक्षस्य शाखाभ्यां तस्य बंधनं कृतवन्तः। से आंग्ल लोक माने कौन कले
ନା ଗୋଟିଏ ବଟବୃକ୍ଷର ମାନେ ଗୋଟିଏ ବର ଗଛର ଶାଖା ଦୁଇଟିରେ ତସ୍ୟ ସେ ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ବନ୍ଧନମ୍ କୃତବନ୍ତଃ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ସହ ଜୀବନମ୍ ତ୍ୟକ୍ତବାନ୍ ସେ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟକ୍ତବାନ୍ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍ଗ୍ଲ ଶାସକାନାଂ ବଶ୍ୟତାମ୍ ନ ସ୍ୱୀକୃତବାନ୍ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ପଛେ ହାରିଦେଲେ ଆଙ୍ଗ୍ଲ ଶାସକମାନଙ୍କର ସେଇ ଇଂରେଜ ଶାସକମାନଙ୍କର ବଶ୍ୟତାମ୍ ନ ସ୍ୱୀକୃତବାନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବଶ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ। ତସ୍ୟ ମରଣାତ୍ ପରଂ ବହବ ରାଜଗୁରୁସଦୃଶା ସ୍ୱାଧୀନତା ସୈନିକାଃ ଉତ୍ପନ୍ନାଃ। ତସ୍ୟ ମରଣାତ୍ ପରଂ ତାଙ୍କର ମରଣ ପରେ ବହୁତ ରାଜଗୁରୁ ସଦୃଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ସୈନିକାଃ ଉତ୍ପନ୍ନାଃ ସ୍ୱାଧୀନ ସୈନିକମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜଗୁରୁଃ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଇତିହାସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରैଃ ଲିପିବଦ୍ଧମ୍ ଅଭବତ୍। କିନ୍ତୁ ରାଜଗୁରୁଃ ସେ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରେମ ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଲା। ତସ୍ୟ ତ୍ୟାଗେନ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଧନ୍ୟା ଅଭବତ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ସେହି ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଏ ଭାରତ ଭୂମି ମାତୃଭୂମି ଧନ୍ୟା ଅଭବତ୍ ଧନ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ବୟମପି ତସ୍ୟ ମାର୍ଗମ୍ ଅନୁସୃତ୍ୟ ଦେଶସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଷ୍ୟାମଃ। ବୟମ୍ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତସ୍ୟ ସେ ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କ ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଦେଶସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଷ୍ୟାମ ଦେଶର ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଅତଃ ଉଦ୍ଘୋଷୟାମ ଏଣୁ କହିପାରିବା ଭୂମିଃ ମାତୃଭୂମିଃ ମାତରମ୍ ମାତୃଭୂମିଃ ଭାରତମ୍ ମାତୃଭୂମିଃ ଭାରତମ୍ ମମ ଶିକ୍ଷା ଦେଶରକ୍ଷା ମୋର ଶିକ୍ଷା ଦେଶରକ୍ଷା ମମ ଦୀକ୍ଷା ମାତୁଃ ରକ୍ଷା ଏବଂ ମମ ଦୀକ୍ଷା ମୋର ଦୀକ୍ଷା ହେଉଛି ମାତୁଃ ରକ୍ଷା ମାଙ୍କର ରକ୍ଷା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ତମର ପାଠ ଜୟରାଜ ଗୁରୁଃ। ତ ତମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହି ପାଠଟି ତ ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିକରି ଜଣାଇବ ଏବଂ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁଥିରେ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ ଏବଂ ତୁମେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାରିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।